शुभ सकाळ पिलाने प्रथम श्रेणी शिशु भाई भौणी मानक शुभेच्छा और शुभ अभिनंदन। आशा करे तुम्हें समस्ते भलरे थी। अच्छा आम जाचे तुम्हें सब क्योंठि रुह कहला निश्चय भाव में तुम्हें घरे रुह। प्रत्येक जीवजंतु निज निज बासस्थान से बास कर तुम्हें जो रुह ताकू बासगृह बा घर बोली कहुए। आम घर कौन पर रही था घरे आम कौन उपकार करे घर ना घर आमको खरा बसा शीतर रक्षा कै हिंस्र जंतु कबल रक्षा करें। घरे आम आमर खाद्य शस्य जिनपतर साइति रखू घरे आम विश्राम नहीं था। घर आमर यही सब उपकार करें। आज आम देखा आम घर केमी आम घर बहुत सुंदर सुंदर गीत अच्छी तुम्हें विभिन्न गीत बाप बही पढ़ी। आम घरटी केड़े सुंदर सरग ठारू भल घर आगरे टिकी बगीचा जहार नानी तुल से भाई आ गए गीत अच्छी। आमे जो घरे रहू सीए भारी सुंदर धूली अड़ू न थाए बड़ सफा सुतर जाति जाति मंदार रे बसे आम बगीचा निर्मल परिवेश चारिआड़ा खरचा। यही आम घरटी अति सुंदर होता है। आमर सब घर क्यों क्यों घर अच्छी ना आमर शोवा घर अच्छी बैठक घर अच्छी ठाकुर घर अच्छी रोसई घर अच्छी यही घर सब अच्छी। आम घर को आम कौन करूँ ना परिष्कार परिच्छन्न रखी था आउ सब बेले घर घर परिवेश को परिष्कार परिच्छन्न रखी था। से आम परिवेश विज्ञान बहिर आम आज पढ़ा आम घर तुमरी भाई छोट पिलाटिए थिला ता ना हूँ राधा। आज राधार जन्मदिन थिला से जन्मदिन रे राधा ता सांग मानक सब डाकी सका जन्मदिन तुम थी तुम्हें जन्मदिन कौन कर ना निश्चय भाव में जन्मदिन सका तुम्हें उठी गाधुआ पाधुआ कर नुआ पोशाक पत्र पिंध माँ तुमको सजा सजी कर दिखती ठाकुर पाखे भोग लगे मुंडिया मार गुरुजन मानक मुंडिया मार यही कथा। से राधार जन्मदिन थी राधा तार सका उठिला बड़ी सका उठी गाधोला गाधई पाधे ठाकुर को मुंडिया मारला नुआ पोशाक पिंधिला तापाई विभिन्न प्रकार खाइबा सब तैयारी करथिले। कौन सब खाइबा माँ तैयारी करती तुम जान तुम घर तुम माँ कौन तैयारी करती ना भात डाली तरकारी खीरी पूरी पिठापणा विभिन्न प्रकार सब करती। यही सब घर विभिन्न प्रकार खाद्यपेय ता माँ तैयारी करथिले। राधा ठाकुर घर जा मुंडिया मारला। ठाकुर घर तुम देखिच ठाकुर घर कौन अच्छी ठाकुर घर ठाकुर अच्छा ठाकुर को पूजा कला बेले आम कौन व्यवहार करूँ धूप दीप फूल चंदन सिंदूर घंट घंटी शंख इत्यादि जिनिस व्यवहार होता है। ठाकुर घर विभिन्न प्रकार ठाकुर अच्छा ठाकुर को पूजा करने आम विभिन्न प्रकार जिनिस व्यवहार कर। राधा से ठाकुर घर गला ठाकुर घर जा ठाकुर को धूप दीप फूल चंदन दे मुंडिया मारला। तापर से आसी गुरुजन मानक मुंडिया मारला। गुरुजन को मुंडिया मारी सारापर माँ जो विभिन्न प्रकार खाइबा तैयारी करते खीरी पूरी मिठा सब तैयारी करते देले सी नहीं गृहपालित पशु को किसी देला। गृहपालित पशु तुम जाच देखिच जो पशु मान आम घरे पाली था आम गृहपालित पशु कहुए। से गृहपालित पशु हेले कौन गाई बलद छेली मेढ़ा बिले कुकुर तेणु घरे जो गृहपालित पशु थे राधा किसी खाद्य नहीं से गृहपालित पशु को देला। आ माँ षष्ठी देवी पाखे पूजा कले तुम माँ सब तुम जन्मदिन पूजा करती से माँ जन्मदिन में षष्ठी देवी पाखे पूजा लगे। भाई से बगीचार कम करते राधा ता सांग मानक जन्मदिन पर डाकी सांग मैंने जो आसिले सांग मानक से सब घर बुले देखला सांग मैंने बहुत खुशी हो गले कहले तुम घर के सुंदर परिष्कार परिच्छन्न अच्छी ना हाँ आम घर को मो भाई मु माँ सहित मिसिकी परिष्कार परिच्छन्न करूँ सब घर बुलिक देखिले एवं बगीचा को गले। बगीचार से बगीचार कौन थाए ना बगीचार विभिन्न फूल फल गछ थाए से विभिन्न फूल फल गछ बुलिक देखिले भाई गचर पिजुड़ी तोलिक देला। यही सब से बुलिले जन्मदिन संध्या बेले भजन कीर्तन कले भोजी भात
ଖାଇଲେ। ତମେ ସବୁ ଦେଖିଛ ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ କହିଲ? ଇଏ ହେଲା ଘର। ଏଇଭଳି ତୁମର ସବୁ ଘର ଅଛି ନା? ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘର ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ଘର। ଆଉ ଘର ଗାଁର ପରିବେଶ, ଘରର ପରିବେଶ। ତାପରେ ତୁମେ ଦେଖିଛ ତୁମର ସବୁ ଠାକୁର ଘର ସବୁ ଅଛି ନା? ସେ ଠାକୁର ଘରେ କ'ଣ ଅଛି ନା? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଘରେ କ'ଣ ଅଛି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠାକୁର ସବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଠାକୁର ଘରେ ତମେ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛ କହିଲ? ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ହନୁମାନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମଙ୍ଗଳା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏଇ ଠାକୁର ସବୁ ରଖିକିରି ପୂଜା କର। ପୂଜାରେ କ'ଣ ଲଗାଅ? ସବୁ କ'ଣ ଲଗାଅ ପୂଜାରେ? ନା ପୂଜାରେ ଆମେ ଲଗେଇଥାଉ କ'ଣ? ଧୂପ, ଦୀପ, ଆଉ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟି, ଶଙ୍ଖ ଏସବୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ ବାଜେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ? ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ବାଦ୍ୟ ବାଜେ କ'ଣ? ନା ଶଙ୍ଖ, ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ଘଣ୍ଟି, ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଲେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ? ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟି, ଶଙ୍ଖ, ଘଣ୍ଟା ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଦୀପ ଆମେ ଘିଅ, ଦୀପ, ବଳିତା ଦେଇକି ସବୁ ଲଗେଇଥାଉ। ଧୂପକାଠି ଲଗେଇଥାଉ। ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ଦେଉ, ସିନ୍ଦୁର ଦେଉ, ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଉ, ଆଉ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଥାଉ। ଏସବୁ ଠାକୁର ପୂଜା ଘରେ, ଠାକୁର ଘରେ ଆମର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥାଏ। ଆମେ ଠାକୁର ପୂଜାରେ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସେଇଭଳି ଆମ ମା' ଆମେ ଯେଉଁ ବଗିଚାକୁ ଯାଉ, ବଗିଚାରେ କ'ଣ ଅଛି ନା? ବଗିଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ ଅଛି। ତମେ ସବୁ ଫଳ ଗଛ ଦେଖିଛ? ଫଳ ଦେଖିଛ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ଦେଖିଥିବ, ସବୁ ଖାଉଥିବ। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ। ଏସବୁ ଫଳର ନାଁ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ? ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ। ଏ ଫଳ ଆମେ ସବୁ ଖାଉଛେ। ଫଳ ଖାଇଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ନା ଫଳ ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହରେ ବଳ ହେବ, ଶକ୍ତି ହେବ, ଆମେ ନିରୋଗ ରହିବା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଫଳ ଖାଉଥିବା। ଏସବୁ ଫଳ କ'ଣ? ସବୁ ଫଳର ନାଁ ତମେ ଜାଣିଛ? କ'ଣ ଜାଣିଛ ଫଳର ନାଁ? ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଅଛି। ଏଇ ଫଳ ହେଉଛି କ'ଣ? ସେଉ, କମଳା, ଅଙ୍ଗୁର, କଦଳୀ, ଡାଳିମ୍ବ, ପିଜୁଳି ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଅଛି। ଆମେ ସେଇ ଫଳକୁ ସବୁ ଖାଇଥାଉ। ଆଉ ଫୁଲ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଜାଣିଛ? ବଗିଚାରେ ବଗିଚାରେ ଫଳ ଗଛ ଅଛି। ଫଳ ଗଛ ସହିତ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କ'ଣ ଫୁଲ ଅଛି ସବୁ ଜାଣିଛ କହିଲ? ହଁ, ତମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ନାଲି ଫୁଲ, ଧଳା ଫୁଲ, ହଳଦିଆ ଫୁଲ, ନୀଳ ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଲ ଦେଖିଥିବ। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଅଛି। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଟଗର ଫୁଲ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଅଛି। ତମେ ସବୁ ଏ ଫୁଲ ସବୁ ଜାଣିଛ? ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଫୁଲ ଧଳା ଫୁଲ ଜାଣିଛ? ଧଳା ଫୁଲ କ'ଣ ଜାଣିଛ କହିଲ? କ'ଣ ଧଳା ଫୁଲ ଜାଣିଛ? ନା ଧଳା ଫୁଲ ହେଲା ଟଗର, ମଲ୍ଲି, ରଜନୀଗନ୍ଧା, ସୁଗନ୍ଧରାଜ, ତରାଟ ଏସବୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ। ସେହିଭଳି ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ନା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ହେଲା ଆମର ମନ୍ଦାର, ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ ଏସବୁ, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଫୁଲ ଏସବୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ। ସେହିଭଳି ହଳଦିଆ ଫୁଲ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ନା ହଳଦିଆ ଫୁଲ ହେଲା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ, କନିଅର ଫୁଲ, ରାଧାଚୂଡ଼ା ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଏସବୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ। ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ହେଉଛି ନୀଳ କଇଁ ପାଣିରେ ଫୁଟିଥାଏ। ନୀଳ କଇଁ, ଅପରାଜିତା ଆଉ ରାଧା ତମାଳ ଏସବୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଜାଣିଛେ ପାଣିରେ କିଛି ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ଜାଣିଛ ପାଣିରେ କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟେ? କହିଲ ପାଣିରେ କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟେ? ପଦ୍ମ, କଇଁ ଏସବୁ ପାଣିରେ ଫୁଟିଥାଏ। ଏଇଭଳି ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଫୁଲ ଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିଲେ। ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଥା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଜାଣିବା। ଏତକ ତୁମେ ସବୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ଆଉ ତୁମେ ଘରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫଳର ନାଁ ଜାଣିଛ ଲେଖିବ। ମା ତୁମର ଆଉ କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ କରନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ, ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଅଧିକା କଥା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଜାଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।